आसिला नुआ पांजी अनुसार मीन राशि रे 5 ग्रह तेणु किपरि रहिबो समस्त राशि मानकर राशिफल मेष ठारू मीन पर्यंत किपरि रहिबो समस्त राशि मानकर भाग्यफल आसंतु जानिबा भिडियो माध्यम रे। नमस्कार, मु मनोज दास स्वागत आपण मानकु आजिकार ई भिडियो रे। नुआ पांजी अनुसार मीन राशि रे 5टी ग्रह अवस्थान करूछंती। एबे तो शनि चलन होईची, शनि राशि परिवर्तन करिछंती। शनि राशि परिवर्तन करिकी वर्तमान कुंभरू मीन राशि रे अवस्थान करूछंती। तेणु मीन राशि रे जेहेतु शनि अछंती तेणु किपरि रहिबो मीन राशि रो भाग्यफल एवं ता सहित अन्य समस्त 12टी जाक राशि रो राशिफल बा भाग्यफल। तेबे मीन रे शनि अवस्थान करूछंती, ता सहित आहुरी 4टी ग्रह मध्य अवस्थान करूछंती। तेबे किए से ग्रह गुड़िक? रवि, बुध, शुक्र एवं राहु, ता सहित शनि। ये होचंती 5 ग्रह जी वर्तमान मीन राशि रे अवस्थान करूछंती। तेणु किपरि रहिबो 12टी जाक राशि रो राशिफल जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाको अनुरोध। तेबे नुआ पांजी अनुसार वृष रे बृहस्पति अवस्थान करूछंती, कर्कट राशि रे मंगल अवस्थान करूछंती, कन्या रे केतु अवस्थान करूछंती, तुला रे चंद्र अवस्थान करूछंती एवं मीन राशि रे रवि, बुध, शुक्र, शनि एवं राहु अवस्थान करूछंती। तेबे वर्तमान आसंतु जानिबा किपरि रहिबो 12टी जाक राशि रो राशिफल बा भाग्यफल। तेबे प्रथम रे मेष राशि। शारीरिक असुस्थता भोग करिवे, शरीर रे पीड़ा हबो, रोग व्याधि रे ए समय रे आपण माने घांटी हेबे, अजणा रोग रे पीड़ित हेबे, अचानक रोग संबंधी असुविधा रे आपण माने पड़िबे। भल थिबे हठात भाव रे किछि ना किछि रोग आपण को हबो जोत पई कि आपणकर अजथा रे बहुत गुडी टंका खर्च होई पारे। कर्म क्षेत्र रे द्वंद्व देखा दबो, अशांति देखा दबो। कर्म क्षेत्र रे सांग साथी मानक सहित जुक्तितर्क देखा दबो। परिवार रे मध्य अशांति सृष्टि हेबो। छात्र छात्री माने शिक्षा रे उन्नति करिवे। महिला माने कोनोसी नुआ कर्म संस्थान रे जोग दे पारंती। इनकम आपणकर हबो किंतु अजथारे बहुत गुडी खर्च मध्य हबो। परवर्ती राशि वृष राशि। वृष राशि रे बृहस्पति अवस्थान करूछंती, तेणु यह आपणक पई अशुभ साब्यस्त हबो। आपणकर कर्म क्षेत्र रे अशांति देखा दबो। जोठी काम करछंती सेठी निहाती भाव रे एभली परिस्थिति आसीबो जहाकी आपणकर शांत परिवेश को अशांत परिवेश रे परिणत करिवो। अशांति देखा दबो। जो माने व्यापार करूछंती, दुकान करिछंती, सेमानकर व्यवसाय रे किछिटा क्षति देखिबाकू पाइबे। आपण माने आपणकर पैतृक संपत्ति पई विवाद देखा दबो। आपण माने रक्तचाप रोग रे पीड़ित होई कष्ट भोगी पारंती। खास करके महिला माने अशांत रहिबे। विद्यार्थी माने ए समय टिके चिंतित रहिकी कार्य करिवे। मिथुन राशि। परिवार पई चिंतार रहिबे। आपण माने व्यवसाय रे सामान्य लाभवान होई पारंती। व्यापार रे कोठना कोठी आपणकर लाभ हबो। कर्म क्षेत्र रे स्थानांतरित जोग रहिछि। माने जदि चाकरी करछंती हुए तो आपणकर ट्रांसफर होई पारे, बदली होई पारे। जो जगह रहउछंती से जगह आपण माने छाड़ी पारंती। महिला माने निज कर्म क्षेत्र रे व्यस्त रहिबे। विद्यार्थी माने शिक्षा रे उन्नति करिवे। गवेषणा जदि जो माने करूछंती से माने मध्य सेतरे उन्नति करिवे। धन आपणकर इनकम भल हबो किंतु कोठना कोठी सेविंग्स आपण माने करि परिबेनी। परवर्ती राशि कर्कट राशि। कर्कट राशि रे मंगल अवस्थान करूछंती, तेणु ए समय रे आपणक पई शुभ फल देखा दबनी। कोठना कोठी एई समयटी वर्तमान टिके आपणकर संभाली की चलीवार समय। परिवार रे अशांति देखा दबो, कलह देखा दबो, मतमतांतर देखा दबो, भाई भाई भितर विवाद देखा दबो, भाई भौणी भितर विवाद देखा दबो, बाप पुओ भितर विवाद देखा दबो, माँ पुओ भितर विवाद देखा दबो, कोठना कोठी सांग साथी मानक भितर विवाद देखा दबो। ए समय विवाद रे पड़िबे। आपण अजथारे जुक्तितर्क रे पड़िबे, छंदी हेबे। माली मोकदमार समस्या मध्य देखा देई पारे। जो माने चाकरी करूछंती कर्म क्षेत्र रे उपरिस्थ कर्मचारी सहित आपणकर जुक्तितर्क होई पारे, झगड़ा होई पारे। सेति पई उपरिस्थ कर्मचारी रोषर शिकार आपण माने होई पारंती। जो माने व्यवसाय करूछंती व्यवसाय रे क्षति न हेले भी लाभर आशा कम। सेपरि महिला शिक्षार्थी माने खास करके निजर स्वास्थ्य उपरे जत्नवान होंतु। ए समय आपण माने रोग रे पड़ी पारंती। सिंह राशि। कौनसी दुर्घटना घटी पारे, तेणु जितेबाला जुआड़े भी जाऊँच निहाती भाव में सावधान रुहतु, सचेतन रुहतु।
ଛୋଟ ମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ ଘଟିବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ନ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାକ୍ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ କଥାରେ ମଧୁରତା ଆଣିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣମାନେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଯଦି ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆହୁରି ଋଣ କରିଚାଲିବେ ଏବଂ ସେହି ଋଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏବଂ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କାମ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଋଣ ନେଇକି କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇବେ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଇନକମ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ। ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଯେଉଁଠି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମହିଳା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁସିରେ ସମୟ କାଟିବେ। ତାପରେ ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ପରିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁ କଳହ ହେଉଥିଲା, ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବିବାଦ ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ହେଉଥିଲା, ଛୋଟ ମୋଟ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ଦେହ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭାରି ଆଗଭର ହେବେ। ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଯଥାରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇବେ। ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ବିଛା ରାଶି, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ। ବିବାଦ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯିବ। କେସ୍ ବାସ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ଘଟିବ। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବ, ତେଣୁ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରିରେ ବଦଳି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା, କ୍ଷତିରେ ହୁଏତ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ମହିଳା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅପଯଶର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତା ସହିତ ବିଛା ରାଶିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଯଥାରେ କେଉଁଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିବାଦକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ହୁଏତ ସମାଜରେ ଆପଣମାନେ ଅସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ତାପରେ ଧନୁ ରାଶି, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଧନର ସମସ୍ୟାରେ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ଆପଣମାନେ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ୟାରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକିଏ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ, ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ, ଅଯଥାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବ ଘର ଭିତରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବେ। ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପଛପଟରୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁରୀ ମାରୁଛି ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ। ଯେଉଁମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମହିଳା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ, ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। କୌଣସି ଭୂମିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି, ପୋତା ଧନ ପାଇପାରନ୍ତି, ଅଜଣା ଧନ ପାଇପାରନ୍ତି। ହଠାତ୍ କୌଣସି ଦିଗରୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଅର୍ଥ ପାଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଆପଣମାନେ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତେଇବେ। ପରିବାର ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତେଇବେ। ମହିଳା ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଶନି 7.5ର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ପୁରା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସତର୍କ ହୋଇକି ବାଟ ଚାଲନ୍ତୁ। ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଛୋଟ ମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବ।
स्वामी स्त्री भितर कली झगड़ा हम परिवार भितर मतमतांतर देखादेव आपण उपरे अजथारे अनेक गुड़िए गाड़ी पड़ पारे व्यवसाय माली मकदमार परिस्थिति देखादेव परिवार रे अशांति देखादेव किंतु गोटे भल कथा इनकम भल हम किंतु टंका जदि रखिपारे जदि भल परफेक्ट प्लानिंग रे आपण माने न चलती ताले अनेक गुड़िए टंका आपणकर खर्च भी हम खास करके समय रोगरे भी आपण मैंने पड़ पारती तेणु निजर स्वास्थ्यर जत्न नवा सहित जुआड़े जितेबाला भी जाउछंती निहाती भाव में सावधान सहित जातु महिला और विद्यार्थी माने दुखित रहिबे। परवर्ती राशि मीन राशि। मीन राशि रे 5टी ग्रह अवस्थान करुछंती मु मूलरू मध्य कहिछि। शनि तो जाइछंती शनि एबे चलन हेछि मीन राशि रे शनि अछंती ता सहित सूर्य भी अछंती रवि अछंती ता सहित बुध अछंती शुक्र अछंती एवं राहु अछंती तेणु मीन राशि प्रत्येक व्यक्ति माने ए समय आपणकर कर्म क्षेत्र में असुविधा देखादेव बाधा देखादेव शरीर सुस्थ रहिबा आपणकर किंतु मतिभ्रम हो पारे परिवार रे कलह देखादेव गोटे काम करने को किसी गोटे निष्पत्ति नवा समय आपण मैंने द्वंद्व में पड़े कौन करेंगे कौन करेंगे एक चिंता करके आपण मैंने सठिक निष्पत्ति न नहीं पारती गोटे द्वंद्व भितर रही सब बड़े व्यवसाय क्षतिर संभावना किसी गोटे नुआ प्लान करेंगे करने कला बेलू हेनी किसी ना किसी समस्या पड़े आर्थिक संकट देखादेव इनकम हम किंतु आर्थिक संकट देखादेव सेविंग्स बेसी आपण माने करि परिबेनी तबे महिला और विद्यार्थी माने निज पसंदर कार्य करिकी सफल हेबे आनंदित हेबे परिवार रे कोठना कोठी टिके आपणकर कलह भली स्थिति देखादेव किंतु निजर बाक संयमता रक्षा करंतु निज उपरे निजर क्रोध उपरे संयत करंतु कंट्रोल करंतु निजको निहाती भाव में सबकिछि ठीक हे तेबे ए थिला नुआ पांजी अनुसार ग्रह चलन अनुसार किपरि रहिबो 12टी जाक राशिर भाग्य से विषय में आपन को किछिटा सूचना आशा करुच्छे आजिकार भिडियोटी आपण मानक निश्चय भल लगी जदि भिडियो भल लगी था ताले भिडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे रही जय जगन्नाथ।